tao at kautusan. Nung sanang ding tao ang hela sa asal, ala ng batas pang dapat ipairal, pablasang ala ng luntopang kriminal, ay pasarining ugaling animal. Nananlareng batas ngening ding memalen, mikakalugod lang alang pipapate. Uling alang gulo, sigalut at krimen, antineng mipukla, ing pasbul ding ete. Tapot, alilapin makanyan ding tao, ing kayasalan da, para-parew. Ating mapangamkam, ating mapanggulo, inyasat ding may na, ilaring kalulo. Inya ing miglalang, batas ng patupad, di nga pulong utos, paponaning lapuat, banding lelangan ng matas mentalidad, tuntulaking talananing moralidad. Ding apulong utos nung panulirala, iyaing lugod king Diyos sa taong kapara. Nung yanang magbabo kautusan na ito, inganggang sigalot, king yato mabura. Kening kautusan alang makalapso, uling misulat laking ubod ning puso. Inyasa tiyang tawong pinang mapaglilu, naman nasabi king alino balo. Ing panal alibro na nung sasabiyana, palakya pang marok mikasalatala. Iwari laluyang maragulasala, nung inisip tane, tepatan taya pa. Yata ing tao, iya ang helasal, ugali ng lasip mapalyaring miral. Inyayating utos sa kaya babawal pa niya magbabo, ing kawang marawal. Dakal pong salamat.